Salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Je vais essayer de commencer mes propos en français en soulignant les bêtises et en demandant les ONG qui se trouvent aux Comores actuellement, notamment l'ONU, l'Union africaine, la Ligue arabe et d'autres qui se trouvent aux Comores, c'est-à-dire qui ont des membres de ces instances, la Ligue arabe, la CPI, le droit de l'homme, Human Rights, en les demandant quel est le rôle de votre présence aux Comores. Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là, vous ne constatez rien, vous ne voyez rien de ce qui se passe dans notre pays, un petit, beau pays comme les îles Comores. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas ce qui se passe dans notre pays? Ou vous êtes acheté par ce voyou, ce dictateur, ce criminel Azali Assoumani? Vous n'avez pas honte de voir ce bandit en train de tuer les Comoriens, la jeunesse détruite, pourrie. Il ne fabrique que des ivrognes, que des voyous, que des clochards, que des PD, des lesbiennes. C'est ça ce que vous voyez dans notre pays. C'est ça le rôle qu'on vous a envoyé pour venir soutenir ce bandit, ce criminel, ce dictateur Azali Assoumani. Vous ne voyez pas que la plupart de la population court à gauche et à droite pour chercher de l'eau par des jargans. Vous ne voyez pas que la plupart de ce pays est dans l'obscurité. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas les assassinats, les tueries, les crimes qui se commettent tous les jours. Pourquoi vous ne signalez pas que le pays est en danger, le pays est en problème? Comment se fait-il qu'un petit voyou qui a dirigé un pays plus de 16 ans n'est pas capable d'offrir une population qui n'est même pas atteint 1 million? Et tout le bordel que vous voyez là dans ce pays, vous ne dites rien. Ni la Ligue arabe, ni l'Union africaine, ni Nations unies, ni le droit de l'homme. Aucune instance ne fait une déclaration que ça ne va pas du tout. Et là, aujourd'hui, je viens de découvrir que c'est vrai. Le PNUD de l'ONU sont achetés, les membres de l'ONU sont achetés comme ça. C'est-à-dire, vous êtes là pour qu'on vous achète. Et même ici, paraît-il qu'il y a des conseils. Des conseillers d'Emmanuel Macron qui sont achetés par ce petit-fils. Vous le voyez comment il dansait? Les crimes contre des mineurs, personne n'ose dire ça ne se fait pas. Mais attention, nous allons récupérer notre pays, tôt ou tard. Mais sachez bien que dès que nous allons prendre notre pays, on va démissionner immédiatement parce que vous n'avez aucune valeur. Vous ne respectez rien du tout. Des enfants se font tuer, se font massacrer, des élections, qu'il y a eu de bourrage, qu'il y a eu de n'importe quoi. Tout le monde le voit, mais vous ne dites rien. Après, vous vous appelez des communautés internationales, des délégations. Vous n'êtes que des vendus. Vous êtes des criminels parce que vous contribuez à la destruction de notre pays. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez dans notre pays. Vous ne voyez pas que ce bandit n'est même pas capable de donner de l'eau. Pas des hôpitaux, pas d'électricité, pas de... Rien du tout, rien du tout.
Posez-vous la question. Vous êtes tous les mêmes. Vous avez détruit vos pays, vous avez laissé partout pour venir aux Comores, pour soutenir ce bandit, ce dictateur, ce voleur, ce fou, parce qu'il est fou. Comment on se sent un homme d'un corps diplomatique, un agent, un responsable, envoyé, et qui n'est même pas capable de dire non, non, ça ne va pas ici, attention, c'est pas bien. Si vous étiez des personnes respectueuses, honnêtes, ce voyou serait immédiatement transmis ou transféré à la CPI, Cour pénale internationale, après ces crimes qu'il a commis avec ses familles. Il licencie toute personne qui n'est pas d'accord avec leur méchanceté. Il force les gens pour aller prier derrière ce voyou. Il force les gens pour aller dans des meetings. Vous voyez tout cela. Vous suivez tous les réseaux sociaux. Votre silence montre immédiatement que vous êtes complice à tout ce qui se passe dans notre pays. Et là, on vient de découvrir qu'on vous achetez comme ça. Honte à vous. Envoyez-les ces vidéos pour qu'ils sachent que la population comorienne comprend très bien que ce sont des voyous, ce sont des vendus. Vous souhaitez la paix, l'égalité, la fraternité chez vous, mais vous êtes là pour soutenir discrètement ce voyou, pour tuer la jeunesse. Vous ne constatez pas combien de morts à chaque fois qu'il y a un naufrage. Vous ne comprenez pas pourquoi ces gens-là se dirigent vers Mayotte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez dans notre pays. Bande de criminels. Vous êtes tous des criminels. Sinon, aucune personne responsable qui peut être père ou mère qui aurait dû se taire dans des crimes comme ça. Et vous vous prenez que vous êtes des agents, des hautes personnalités qui sont là pour contrôler les élections. Honte à vous. حضرات السادة كما سمعتم أو كعادة هذا المجرم هذا المنقلب هذا السفاح عثمان غزالي من 2016 إلى اليوم لم يفوز أي انتخابات لكن يسرق بعد مهزلة بعد سرق بعد ظلم حزبه المسمى CRC. والمصيبة أن هناك منظمات وجهات ومسؤولين من الداخل والخارج يرون كل ذلك ولكن لم ينبه، لم يجرؤوا يقولوا لا، بل بالعكس يساعدون ويساندون هذا الظالم، هذا القاتل، هذا الفاجر، هذا المجرم عثمان غزالي. كيف تسكتون على مهزلة انتخابية مثل هذا؟ عار عليكم. هناك أمم المتحدة، إفريقيا، جامعة الدول العربية، منظمات حقوق الإنسان Human Rights، محكمة دولة الجنائي، ومع ذلك كلهم ساكتون. أحيانا قد تكون السكوت علامة الرضا. هل ترضون ما يجري في جزر القمر؟ أي انتخابات فاز هذا المجرم مع حزبه؟ ترون كل يوم جرائم قتل بأسلحة تسمم وغيرها وأنتم ساكتون، ومع ذلك تقولون أننا مسؤولين لحقوق الإنسان. أي حقوق الإنسان؟ عار عليكم. تركتم بلدانكم وجئتم في جزر القمر لتساندوا هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح عثمان غزالي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ولكن
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتستقل دولتنا جزر القمر، ونتمنى فورا استقالة في هذه المنظمات المنافقين، الدول العربية، منظمات الدول الإسلامية، الإفريقية، جمعية المتحدة، حقوق الإنسان، محكمة الجنائية. سنستقل لأن لم نستفيد شيئا منكم. وأي حاكم، أقولها وأقررها دائما، أي حاكم يساند ويساعد هذا المجرم نقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. ستندمون في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. Kwezi watukufu, Maislamu mawatania tijaba nundengedaki kanchashi, njeni onese efikire hangu ya uhuisha nchi ya Komori. Nambieni ya ukana, wakati wa Komori wajo ujue zenjemane zembi bahingu wajo uzisaidi ya shabasa kwa tuzijo. Awangeri msamihini. Wakati mjo ujueza kweli nezembi, wakati yonga mjo ujuwa mjitapili. Shalizona kanzani mambieni wanu kwezi watukufu, do mambieni ya uka... يدنمنا علمتنا الحياة وحياتي ورسومي سنمنا ينو يوكا هاينا غزو هاينا كودو هاينا بوتوكا ونافيكي بوتوكا ويدي بوتوكا مظاليم بوتوكا ملابا بوتوكا وسبيريف بوتوكا وكودي. Donc ça ne nous étonne pas. ليس مفاجأة. يتي غريب كريونو ونافيكي كريونو وزلوف كريونو ماتشي كريونو ملابا كريونو وكودي كريونو وسبيريف كريونو مسنسير. يدنمنا ينا بوانا بتبينو ezefeiza komirini ezaolana zilangusha bonti pia zilambula. Donc rizijishangaze watukufu upande huu ezabili domwambia ninge abasanga fanya watukufu ngayihonga zinao na mvinyo na shongana hakamu yakao hundu voti wajua kwa jahunda sha mtujua Borazida, bo papa Mohamed Soule, bo nyonti pianga mfanyo konferansi ya hiri, bo dani, vanyo. Mfanyo konferansi ya hiri, mweleze hiri. Mndu ya fanya siasa ya hima, mihono, ni midu ya subiria, mchi, usikwadelo unu vanu. Wano wandu wa ume wajitole, wado mji wa mbeni. Wado mji wa mbeni, watukufu wa mbeni. Kakabati mndu ateleje shira jusubitili rembeni. Hauka waone saukari rarilo ariuliliwa. Ifanywa betizi basi hapa sanga lijipangao. Ujukanza nanze ujukanza natanze. Miti mumbeni mimi fahari. Wallahi mimi mitami hulina ikoni. Miti mumbeni. Sheke hakija mndu yamba. Kaze tobia zanendwa mbeni. Lelo watubisi wa mbeni. Nana mndu ya lawa yafanya betizi yabo watambazele gari la hawa waonese. Kangena mchelelo mchemoni. Wodo mrume wodo shujaa kamdara riro atafanywa mramba yenga mkozo sikada mina zuki wangu mtukufu bana akaona sisi habari hizo ukamiti mwa yoba agusha wavote mwana hao yasoma mstaarabu kamna utokana wana wasoma wastaarabu mwala sebode madunge mavehele na mapede na wajufumuo yone shinione sa ohaya Nabo mlona wana wasoma matwabibu walona akidu walona senoko pia mwede madunge wandu wenza shongara hanao wadhalili furahanao wasijini furahanao na Mwenyezi Mungu mtukuzani hailmi amnikani yarfa'u Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat Dobia joinda so mege mstarabu tishizungu tishiarabu tishinga atashikomori kapto tushilo meruo Mzayo wana mwede mwasomesa wabele ze doktora wabele ze master wabele izo sonti pia mwareti mwaredi wa mezi mwaredi wa dalilifo mjuhe mwede mwado meya nofari ya hundoji mimi ikoni na misami huli mjini ingena minamba idu chao unjema ntujonda nambe neneke ikoni na misami huli Sheikh amba ya Komori aina mbuna niko haki ya basi mbeni waonesa ya ukana hamidukari hila hakai ho Shadwa kanyitwa nadamu hata hema bani ya walingana naye inaangaria doktori Sedabasi hangaria Shaban Abdel Halifa hangaria watukufu wa dunia wasoma wale bonti juu ya bonti pia wale ya hundai ho mtohanti yakana kama domi jimidwa chimwede mahibe
ngabo bahanu wo kwa rumwe bambao wakaukausa orengea hunda wanikaya tu hunda warengea tu hunda wanikaya hunda wallah manzaza na tijitsene na watoka ushanje cha ubasi ufikiri vuvuni atuka uvoti washenzi wao vuvuni wajonda ulilo mwana wao ya dunia ni ndo vuvuni atuka na roho ya jonda uligo washenzi wana haramu wao haikoni wa Madagazo wao ne mwana wa Madagazo ajale mwaya ngulata basa bato mahakama ila alifua jala tu hunu wasaya do atuka na ndo wa Madagazo yombeli watu wa ukanaga sino wana hatu wawa besidwa watu wadunga shama madali swalihi wanu mino umwanza tisa tumsami wakati samanja usami ba wakanaezi wa wabulie namna hiyo sha wakati mjomba wo aminifuta na wakati ya kanaezi yatuka hawafumwa na ramu wa upi ya basari ngari no tende haunyongo sha yarudia wabulie yarejezeshe nyama shino arumaezi ya jado amba troisième tour na katire mtour dobia parisha mamedali swalihi arungo akila bena namna hiyo katina wao izo afanya kabo amba wafanya jema nabii shaminga mtokana njaparu mishia yarungo wa kishenzi kina haramu namna hiyo mamedali swalihi njaparu mishia na madarau njaparu mishia na ulaba amado ulaba riushia watufumo ne malabaya mabio tukanza nakubali tukanza nakubali na mwene mwishia za video za taratibu ne namna wisio kana wi mwanadamu na mwene mwishia Hamidu Karile ka urongo na mwene mwishia mbe sharifu na mwene amawambe ningo na likoli ya udosome sawa ndo namna ya urongo wake kitaratibu bade wewe mnamdufumo toto andape hata imana mshe mtima ya urirocho banu urirongole ya subitia ba uso mshenzi woi mana shosu ijalali bando basakartsama doktora karanzo mndu subuti wanzu ya unia tia hatu wode mndu mtsahovan wode mana mshe mtima gito ya ba uso na wenza shunga wana yambe ti jaw afunga watu tambia eban fundi fahari ngoto godungo gosutane mrumshi kando stone mrumshi hata wando mwako wando shoko wando eban tsaje msutane hindi ekajitole yamba ngoto ya wane na fahaval zamira batoto ndo mndu namni kaba pesa wana pona ro mwa sheito ala kasi ya bana mimili jobuli machu ya ko kaba tikudu mekunche wi amwe izodesa izorambia miji hatu miji ya Allahu ala wa alam na mjue muhimilie bwe kabo ekemba na inunge wana obanu wombeni rotende bana bas ngabo wombeni wawana zali miji hatu sabari warambaka sina wantu waona zali watobulia msate tena mna inuba sizeni yabo omwelelo wala Hamidu Karile haone sa zali izo dizora jozombele ya moroni bobarua izo dizora jozombele ya mkazi bwe Muhammad bwana izo dizora jozombele ya ikoni salam tuhum haina bahala balo mndu yambangu wano watanganyihe wa mreme ya msiba pale barwani kuvura hula afanya magwano na kiki kuvura huno afanya magwano na barwani moroni ile ngwa ihuziwa basi ekamsuona banu ngabo wandu wa mbeni wanugabondwa mbeni walo azalie be labda na kimana wao sharemu ya mzimba pale zabari population ya mbeni kwa ile wao mdu wanto na mdu wa dedonaji kamto parisa mbaiza kafara na pabisa mamungu na pabisa wana mabibi na makalala kamto parisa wana mabibi na makalala wajado mwambia ni majabana sheni mnu mbeni ulona akili ya wanasema kwa sajirisi wazila mimi tilili wakarini hangu asema kwa nazona mbeni sile wallah haisobo atukufu samahani une seconde ibanga bamdo parwa no nambe seconde ndike information muhimu une seconde bahinga mwambia uli bana basi ya ukana Mohamed aliswalihi nam ngamwishoza mtukufu ça c'est bon aboka 45 hein dikeba do ani saburo okay mzee amange namkera dibo tukufu haina mda jwe daraja njoma de maone wa mbeni watende bo nyimlo itandaya wonyimlo babao wonyimlo hambu wonyimlo da rani njwe mtanganye bo Dr. Salimu njwe mwede maone wa mbeni watende bo rwani ko chauffeur walitende lenzi bemi jatu pia rulilo arifu kabati alafu mwa milioni bali yokana wabiri vote mbili ndaru mamba kamtuende wambo wabiri vote mbili ndaru uende wala teze maliza hao
yawe ulona ria hensia yabo abasanga fikirio chi wauramba watsende wauramba urende wauramba watsende wauramba rende yodele chimbo mkatsi wana mdozi neno nayo wauramba watsende wauramba rende aina mdada mba sekisemwa zamba dele chimbo kanyi wandu mlona hamuneti Allah tallahi ngamjwabe mlala kasina mami sana rende yora heda kairo akanti rano heda wanu kairo heda rano akanti abaina mtu ulona ari neti mimi ngami prejer tanganyihe rawanu ristanganyihe engarifanya uja basi tilole ya jana bamasi uhata tamba wallahi bilahi enge Muhammad Ali swali hinashira fwasidi Hashimu nasana Hamadi na ila arifu no wanasi jana wale nize parti banu wallahi rideside banu walangwa rengao Ethiopia walanga rongoja wallahi bilahi tilwa matina lepa kazali hafuba hiti jwambanga mwadungu wallahi tallah wallahi la'adim umswafum namjuherende rende hafe santima batsinga kono muori dona ezengori rose video zila rionende kuna utokansi namna ino bandu oramba watsende sisi kartwenda namlalo muhanyu wala namjerende misiri joka karjo wasa ceremony sa risari mjuliza non soyez sérieux quand même namkena bo binadamu namkena bo wona haya ndo ulibantu nimko siri joka ngadora bo ashakare dao siri joka karna bo ashasi sija James ndumana da musubita mbechao wangwa jowo ngana sedazarila le ya rido mwana bwera riyaenda ya wondo hifa no funga wandu no hiba no huzenzi pia sisi na rende rafanya sinema shakartu jipange namna bukokeri bo safara leo ngarjo patijao eka esemvuza hanyu do ndamonecha imo kanti mofanya na conference yezungu mbonone Allah katajumnikani parce que yati danu nakodo nkodoti ti utetezi cha ubasi wanancho joba kwa bagari ni hangu bana Daza bufari bakari ya haho ni bandu gale bazo ngo haho basi wala ojo ndo bayirule ngojo ndo shema nalifanya uzinu ambuzani nyi kanga muono ula wao wafao wafumo barini watolo ule sintasi problem zo bana wananyasi waloma ureta wa wata abasa watabi hao za nyumba zao ziangamia bantu ngamjomba wani kwa majina mwecha wanu ngabo watu nabaza nyumba za ulala bo watukufu msijo wadi waza litulwazo wananyasi waloma ora uli bantu ni Mungu Allah watambi hao za nyumba zao kwa watuzi wa magodori yare ngwa mbabisa kabatonda banu bolala ngabatonda mairwa hula wallah risikino nyasi wanu rizjisu kana banu ngeni ndaya ngamizanga zijabari jokati wasa wafunga wa marangani narisikini na narila muri saidi wana nyasi wanu walo maore bo watukufu mtizie msaada hanyu shanga muhumeyo mtukufu Ahmed Hassan al-Barwani wede mhu lokomori wa wanonazali kamhumeyo bokari hilada onelebe ala hao watukufu mtanganyihe mwafikiane omunyi baraka bo nyoti pia mauneti yo misoventi yo mtibulenti yo ngone moto wallah tallah kanyina gashi hali daya fiya ido antu ali rengali huzeze ngo zilo abopi kamkarati mara Mwenyezi Mungu marumia wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Nasiso kanti keze mvuzahe wauramba watende bahe wanze mvuzahe waoamba warambie mafikiria ukana na ritanganye basi ritende bank onduka jodi dunga Allah kama mwenye baraka utuamba ine mruda mina ndunge ujoona Allah kama midu karihilamba minga mnahafe shamidio na hunda ngamwendo shaki wana mtukuta muda mola sama pesa na tingi basi alafu izo ndo zijua upia zenda so mhunda ni moda samba sirika ujua karja kubali cha ucha umoja mkansi namna ino ngabo mjomba hatumi koni upara madam fumato ya fariki Mwenyezi Mungu namrehemu hanzi wa lubesti ukavoti sedi Yusufa hombeni hanzi wa ukavoti onweju wala huno wanti wa ukavoti wallah tallah wangwa huno wasawafu ati amadi zomziju wangmone mafoto pia wangwaerewa wono wantu warumio no poshoni no quand même ekatindizo juha bo mwana Yusufa Jalali da ulimandoni Mungu uparo wantu wanu prepare di sekomori wallahi rendera hafe pia abakawatu joka na mtu hunu auri aunieti ya hatu yode solution manu basi kama ni baraka c'est swali guano nazali tani mabani haya kabaruani guano nazali she kabano onu andu pia ndo sinema heze baraka za he umsuhafu Qur'ani insi mguna rangamizize haina mtu Mwenyezi Mungu bihaq هذا المصحف الكريم angamizo wanu bo Mwenyezi Mungu ke wanu weka yao ngwasaidia ngwa una faida wazimu ndao so ndizo na kanzani zambe ekatili zonga mu paro manama Dr. Ghulam
mjini Koni juha wono wananyu wono wastarabu walo banu riteka bambonzi rijuhiri dungane bami wallahi bilahi ekaho bomana she wangu ukada wana zali hula humroshea ata ibu kama la dhamba lahu ngawe hamaku jamparu kada wana kwa msutene au kaufikiri wa imana damu jawenji wanasi dawe umaru mirali salimu aringa bomraji yaba satide daudi yotamani ezengo zuzunti pia na mkerabi wana zichana mobwaze parti Dr. Rafsanjani mjue msasanye Faransa inu hashari yana zuzunti pia uka gari donenseo ya uke Faransa ngo komete crime risiba ki Facebook wa basabani kamti wanroba ki Facebook na mjue bana banga mona weke wa jabanu mido utende na banga mi Facebook wangu hamadani na mjue nyi masome sharia ba minja soma sharia amjue roko za dini mbawi shanja soma sharia sha duradwelo mune majaya yao na mjue mwende mazambe za hoa zungubo za mungu zitu watomru wa uzambwe mafundi wenda wa mangari risasa nyemna haramu ibanu rijweri amuniensi hatu banga mwana we mrianzu ya mnikensi zundi zona kanzani mwambieni ekati ndizo juhabu mzee wangu mzee Ashirafu bata wangu anzo uralo hitwa juhabu mzee wangu mzee wa medali swali na mjweri tsakanye banu wallahi ritsa peseni mbaga joji libeze na wili mratiri libi ari joji libeze na wili wallahi rijweri seza tuendera hafe bati jukana muo waje otojwa mnanti ulo wakitajiri ulo ne amani ne salama pia bango ishiwe mabibi wanido ishiwe mabibi ne zenkafara ne makalalao eke waona azali hanike mwana henda wandu wafungwa ndo ibi andaja ndo c'est entiatu moi da kazamba de amani amani da ibi bomala ba matina mjoka yede wana hedo wandu hifu anze fatine zendro angezibirano to alhamdulillah ni asinda kubali akabati taabu wanaendelea watiti wana irregularity watiti quand même non kamda unyali wa mkakilwa mjambilwa ne mbaba ne mtsatse mdudi banyu tsena mdeje mdedo amapa nditsona mana odo ulibando ni mngona mkera dikwezi na mkera diba urisa na mkera diba uhosa na mkera diba uhosa wando wa ukana baraka kamem eni utina haya yembirona Bunge izo ndizo nakanza mwambieni ripari satanga 0 usiku leo auka parisa uka nzata hangu tu jirana hatu amalo sofi uparo mama ya seri ni mwana mshwa tu Bushirati afariki mji wa Ikoni amjizitole ya ushahidi waramba udhkuru mahasina mautakum wallahi wamzaze wa roho njema yani ya njema yayeshi Mwenyezi Mungu jomrehemu bahanda halata macho umusizoni hunu na izo alama za ukabo akawufirliwa madhambi ya hahe izi munajalie ike garme izi rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amgea bunga meyoni yoti pia rimobele dua Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzlaha ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا غيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم إن كان محسنة فزد في إحسانها وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم جازيها بالإحسان إحسانا وبالسيئات مغفرة وغفرانا اللهم